ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم کے سامنے جس مسلک یا مذہب کا احوال پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے سکھ مت۔ ناظرین، یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقطہ آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہے اور اس کا اصل ماخذ ہندو مت ہی ہے۔ تاہم سکھ مت کی کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عناصر سے استفادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عناصر کو بھی اپنے اندر جذب کرے۔ ناظرین، سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے اور مذاہب عالم میں اسے بھی ایک مستقل مذہب کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو مت کی ہی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور ان کا نسب العین ہندوؤں کی مذہبی عقائد کی تطہیر تھا۔ ناظرین، سکھ مت کے بانی کا نام گرو نانک ہے، جو سن 1469 میں تلونڈی، جو آج ننکانہ صاحب کے نام سے مشہور ہے، ضلع شیخوپورہ میں کالو داس یا کالو نامی کھتری کے گھر پیدا ہوئے۔ نانک جی بچپن میں نہایت کامگو اور خیالات میں گم سم رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش پر ایک سادھو نے ان کے والد کو یہ پیشین گوئی کی کہ ان کا لڑکا ایک عظیم آدمی بنے گا۔ ان کا سلسلہ تعلیم 7 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ انہوں نے ایک مسلمان عالم دین سید حسن سے عربی اور فارسی کی چند اہم کتابیں پڑھیں اور بعد میں از خود اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ سن شعور میں والدین نے زمین کی نگرانی اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، لیکن وہ اس کام کو بطریق احسن نہ سنبھال سکے۔ ان کے والد نے ایک دکان کھول دی تو انہوں نے وہ بھری ہوئی دکان ضرورت مندوں کو لوٹا دی۔ 15 سال کی عمر میں ان کے والد نے انہیں امور تجارت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ تجارت میں شامل کر لیا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کچھ رقم دے کر نمک خریدنے کے لیے کسی جگہ بھیجا۔ راستے میں ایک جگہ انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بھوک کی شدت سے جان بلب تھے۔ انہوں نے تمام رقم جو والد نے تجارت کے لیے دی تھی ان فقیروں کے کھانے پینے کے سامان پر صرف کر دی۔ انہوں نے اس عمل کو حقیقی تجارت یا ان کی زبان میں سچا سودا پر معمول کیا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا اس جگہ کو سچا سودا کہا جانے لگا۔ یہ مقام آج بھی فاروق آباد ضلع شیخوپورہ کے نواح میں موجود ہے اور سکھوں کے مقدس مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ والدین نے گرو صاحب کی شادی مولا کھتری کی بیٹی سلکھنی سے کر دی تاکہ ان کی توجہ دنیا کی طرف مبذول ہو سکے۔ اس کے بعد گرو صاحب سلطان پور میں سرکاری خیرات خانے میں کچھ عرصہ تک ملازمت اختیار کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نواب دولت علی خان کے یہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ بھی مقرر ہوئے تھے۔ اس دوران ان کے حاسدین نے ان پر غبن کے الزامات لگائے جو تحقیق کرنے پر غلط ثابت ہوئے۔ آخرکار انہوں نے مخالفین کے رویے سے تنگ آ کر ملازمت چھوڑ دی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ کافی عرصہ سلطان پور میں ہی رہائش پذیر رہے۔ یہیں ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے بڑے لڑکے کا نام سری چند اور چھوٹے کا نام لکھی داس تھا۔ بابا نانک دیو جی نے 36 سال کی عمر میں سلطان پور کو خیر باد کہا اور فقیرانہ لباس پہن کر درویشی اختیار کی۔ آپ نے مسلسل 8 برس سفر میں گزارے۔ اسی سفر میں بالا ان کے خاندانی ملازم اور لینا ان کے خاندانی میراثی اور رام داس بدھا آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس دوران آپ نے بر صغیر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں کو توحید پرستی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے ہردوار، بنارس، آسام، گجرات، کاٹھیا واڑ اور ہندوؤں کے بہت سے مقدس مقامات کی یاترا کی۔ بعد میں آپ نے کشمیر، افغانستان، ایران، عراق اور عرب کا دورہ بھی کیا۔ دورہ عرب کے دوران آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مکہ میں حج بھی ادا کیا تھا، لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں میں اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ مورخین، خاص طور پر پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ناظرین کرام، پروفیسر لیوس مور کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران نانک نے مکہ میں حج ادا کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے مناسب تعظیم ادا کرنے پر رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی بہت مخالفت ہوئی۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 253 پر درج کی ہے۔
خیر دور دراز کے دورے سے واپس آ کر آپ نے ایمن آباد کے لالو نامی لوہار کے ہاں قیام کیا۔ کچھ دن بعد آپ اپنے آبائی گاؤں تلونڈی یعنی کہ ننکانہ صاحب چلے گئے تو آپ کے والدین نے منت سماجت کی کہ آپ یہیں رہیں اور اپنی بیوی بچوں کی سرپرستی کریں۔ آپ نے کہا کہ میری رشتہ داری اب کسی سے نہیں، میرا تعلق صرف حق سچ ہی سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کو روتا چھوڑ کر سیلون اور ترکی کے دورے پر چلے گئے۔ واپسی پر لالو لوہار کے ہاں ایمن آباد میں قیام کیا اور کچھ عرصہ بعد آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جس میں آپ کو بہت سی سختیاں جھیلنی پڑی۔ افغانستان کے دورے کے دوران آپ کا چیلا مردانہ ربالی فوت ہو گیا۔ جب آپ واپس ننکانہ پہنچے تو آپ کے والد کا بھی سرگباش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنے مسلک کا پرچار جاری رکھا اور ملتان وغیرہ کے مقامات پر مسلمان درویشوں ہندو سادھوؤں سے ملاقاتیں کی۔ ملتان کے مشہور گور چتر دیکھنے گئے تو وہاں اپنے مسلک کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ اس پر ابراہیم لودھی کے جاسوسوں نے اطلاع بہم پہنچائی کہ ایک ہندو فقیر ایک نئے دھرم کی تبلیغ ہاں ہاں ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਇੱਧਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੋੜਾ ਘਾੜ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਘਾੜ ਹੈ ਲੱਖ ਰੂਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 3 ਖੂਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਆ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜੀ 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 ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। पंजाब की सरजमीन सूफिया की सरजमीन भी कहलाती है। बाबा फरीद शाह, वारिस शाह और बुल्ले शाह का ताल्लुक इसी खत्ता से था। सिख मज़हब के बानी और रूहानी पेशवा गुरु नानक देव का शुमार भी बरसगीर की मोतबर तरीन हस्तियों में होता है जिन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। गुरु नानक 20 अक्टूबर 1469 को ननकाना साहिब में एक पटवारी मेहता कल्याण दास बेदी के घर पैदा हुए। इनके वालिद को मेहता कुल्लू भी कहा जाता था। नानक की वालदा का नाम त्रिपता देवी था, जबकि उनकी एक बहन नानकी भी थी। नानक की शादी एक मशहूर ताजिर मूलचंद चूना की बेटी सिलखनी से हुई। इनके 2 बेटे श्रीचंद और लक्ष्मी दास थे। नानक सिखों के 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे। सिखों के अलावा वो बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के नज़दीक यकसां तौर से एक काबिल एहतराम हस्ती हैं। गुरु नानक की ज़िंदगी के वाक़यात को जन्म सुखी कहा जाता है, जिसे नानक की वफ़ात से कुछ अर्सा पहले उनके करीबी साथी भाई बाला ने इकट्ठा किया था। जन्म सुखी में गुरु नानक की ज़िंदगी हत्ता कि इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के भी वाक़यात दर्ज हैं। इसी में दर्ज है कि इनकी पैदाइश के बाद जायचा बनाने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी जब पहुंचा तो उसने बच्चे को देखने का इसरार किया। जब उसकी नज़रें उस नौज़ायदा बच्चे पर पड़ी तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो जान चुका था कि ये नौज़ायदा बच्चा एक बहुत बुलंद मकाम हासिल करेगा। ज्योतिषी की बात सच साबित हुई और आज उनका शुमार बरसगीर की मोतबर तरीन हस्तियों में होता है। 7 साल की उम्र में उनके वालिद ने एक गांव के स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर में ही तालीम हासिल की। सिख रवायात के मुताबिक टांग 30 साल की उम्र में सुबह के वक्त एक नदी काली बैन में गुस्ल करते हुए डूब गए थे।
3 दिन बाद जब वो बाहर आए और जब उनसे कोई सवाल किया जाता तो वो एक ही जवाब देते, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यहाँ से उन्होंने अपना एक नया सफ़र शुरू किया और अपनी तालीमात लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया, जो कि सिख मज़हब की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी तालीमात के फ़रोग़ के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया। इनका पहला दौरा बंगाल और आसाम की तरफ था। बाद अज़ां उन्होंने श्रीलंका और तमिलनाडु का सफ़र किया। इनका तीसरा सफ़र शुमाल की जानिब कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत का था। गुरु नानक इस्लाम को समझने और अपने ख़यालात की तबलीग करने के गर्ज से बगदाद भी गए थे। वो बगदाद में एक सूफ़ी बहलूल कूफ़ी के साथ रहे और जिस मकाम पर वो रहे वहाँ आज एक छोटा सा गुरुद्वारा है और बहलूल कूफ़ी का मज़ार भी। बगदाद में आज भी उन्हें बहुत अदब से बाबा नानक और नबी अल हिंद कहा जाता है। इस गुरुद्वारा में लोग बसरा, मोसिल और कई दूसरे शहरों से यहाँ आते थे। लोग जुमेरात को आते थे और जुम्मा के रोज़ यहाँ लंगर का भी एहतमाम होता था। फिर शाम तक भजन कीर्तन होता था। नानक ने मुसावात की बात की और तमाम इंसानों को बराबर के हुकूक देने का दर्स दिया। उन्होंने ख़वातीन को माशरे में बुलंद मकाम और इज़्ज़त देने का भी दर्स दिया और आज से 300 साल कबल सती की रस्म की मज़म्मत की। एक बार उनसे सवाल किया गया कि हिंदू उम्मत या इस्लाम में से कौन सा मज़हब खुदा की तरफ जाने की राह फराहम करता है, तो इन्होंने जवाब दिया कि खुदा को पाने का सही रास्ता ये है कि सिर्फ़ इस ज़ात की इबादत की जाए जो अबदी है और जो तमाम कायनात में हर जगह मौजूद है। सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की 974 मंजूम हमदें शामिल हैं, जबकि ये किताब 5894 मंजूम हमदों पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 गुरुओं और 15 मुसलमान और हिंदू सूफिया और भक्तों का कलाम है। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी ज़ुबानों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें पंजाबी, मुल्तानी या सराइकी के अलावा फ़ारसी, प्राकृत, हिंदी और मराठी वगैरह शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहब का आगाज़ बाबा गुरु नानक की मशहूर हम जप जी से होता है। इसी नज़म में वो सिख मत के वादानियत के नज़रिए को फ़लसफ़ियाना सतह पर बयान करते हैं। ये हिस्सा काफ़ी पेचीदा और तवज्जो तलब है, क्योंकि इसमें बाबा गुरु नानक दूसरे मज़हब और मकातीब फ़िक्र से मुबाहिसे का अंदाज़ इख्तियार करते हैं। इसकी तफ़हीम में दिक्कत इसलिए पेश आती है क्योंकि इनके मकातीब फ़िक्र की बहुत सारी दलीलें हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें गुरु नानक हिंदू मत के कई खुदाओं की तस्वुर की नफ़ी और खुदा की वहादत के नज़रिए को कई पहलुओं से बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, ना ही इसे मिट्टी से बनाया जा सकता है और ना ही इंसानी फ़ेल से होता है। वो बेऐब है और अपनी ज़ात में समोया हुआ है। गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 साल करतारपुर भारत में गुजारे। इस अरसा में वो रोज़ाना सुबह सादिक के वक्त उठकर इबादत करते और दिन के वक्त अपने पैरोकारों को तालीम दिया करते थे। वो ज़राअत के पेशे से रोज़गार की गर्ज से मुंसलिक रहे। इनकी क़यामगाह में लंगर का भी ख़ास एहतमाम था, जहाँ बिला तफरीक के रंग व नस्ल तमाम लोग खाना खाते थे। गुरु नानक का इंतकाल 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ। इनकी वफ़ात से कुछ अर्सा कबल जब इस बात का यकीन हो गया कि गुरु नानक अब जल्द ही इंतकाल कर जाएंगे, तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हिंदुओं का दावा था कि गुरु नानक उनके राम हैं और मुसलमानों का ख्याल था कि वो वलीउल्लाह हैं, और वो दोनों अपने अपने अकायद के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते थे। गुरु नानक ने इस मसला का हल पेश किया और कहा कि उनकी चादर के नीचे फूल रख दिए जाएँ और जिनके फूल 3 दिन बाद ना मुरझाए हों, इन्हीं के अकायद के मुताबिक मेरी आखिरी रसूमात अदा की जाएँ। लेकिन अगली सुबह गुरु नानक की चादर के नीचे जो फूल इनके पैरोकारों ने रखे थे, इन फूलों में से कुछ को मुसलमानों ने दफना दिया और हिंदुओं ने बाकी फूलों को अपने अकीदे के मुताबिक जला दिया। गुरु नानक की आखिरी रसूमात के हवाले से दोनों मज़ाहिब में कोई वाज़ेह हवाला दस्तयाब नहीं है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान पर इनकी जन्मदिन की तकरीबात का एहतमाम होता है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख पाकिस्तान आते हैं। भारत के अलावा बरतानिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक से भी सिख पाकिस्तान आते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान के अलावा सिखों का एक मशहूर गुरुद्वारा हसन अब्दाल ज़िला अटक के मकाम पर है, जहाँ एक पत्थर पर गुरु नानक का पंजा लगा हुआ है। ये पत्थर कस्बे के अंदर एक मकान में महफूज है जो मकफिल रहता है और सिख ज़ायरीन या दूसरे ज़ायरीन की आमद पर खोला जाता है। इसे 1823 में सरदार हरी सिंह ने तामीर कराया था। सिख रहनुमाओं का कहना है कि मज़हब से लगाव रखने वाले हर सिख सुबह उठकर सबसे पहले ये दुआ करता है कि इसे बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान की ज़ियारत नसीब हो। सेना ने सन 1971 में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब को नष्ट करने के लिए फेंका था। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की खास रहमत एक गोला यह बम खूह साहिब ने अपनी पवित्र गोद में ले लिया था और गुरुद्वारा समाद मजार साहिब जी को नष्ट होने से बचा लिया था। बताने योग बात यह है कि यह वो पवित्र खूह साहिब है
जहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने खेतों को पानी लगाया करते थे। तो आप देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो ये बम इंडिया की तरफ से फेंका गया था, मगर गुरु साहिब की कृपा से ये बम यहाँ पे फटा नहीं और खून यहाँ पे जो खूह बना हुआ है खेतों में पानी जोतते हैं उसने अपनी गोद में ले लिया था। बाबा नानक मेरा महरम एक किथे दा इंसाफ है, कोई अपने प्यो दे घर ना आ सके। 3 किलोमीटर दूर मेरा ताया मिट्टी नूं चुम के रोंदा हुंदा सीगा। पार्टीशन तो बाद ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕੜੀ 'ਚ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। Hey you. Yeah, you. Do you like this video? There is a button. It says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me.